الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، 11 دن کی جنگ کے بعد عالمی برادری بیچ میں پڑی اور سیز فائر ہو گیا۔ ہم مسلمان بہت خوش ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ سوشل میڈیا کا کام ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہماری امت کے اندر جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان کا کام ہے، کوئی کہتا ہے عالمی مختلف قسم کی جو دباؤ صورتحال بنی، عوام باہر نکل آئے، یہ اس کا کام ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی طرف مائل کرتی ہیں، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی ساری تگدو ہی حالات کو بدلتی ہے، اور اس کی ساری تگدو ہی حق اور باطل کے معیارات کا فیصلہ کرتی ہے۔ سیز فائر ہو گیا، کیا حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا؟ کیا یہ طے ہو گیا کہ یہودی جو ہیں وہ اب اس خطے میں پرسکون رہیں گے اور مسلمان جو ہیں بڑے آرام سے ان کے ساتھ شانہ بشانہ زندگی گزاریں گے؟ اور کیا یہی مقصد ہے اسلام کا، مسلمانوں کا اور پورے علاقے کی سیاست کا؟ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن پر کس وقت آرام سے گفتگو کریں گے، اور میں بہت دفعہ اس پہ کر بھی چکا ہوں کہ یہ سارے کا سارا مارکا وہاں برپا کیوں ہوا ہے۔ اور پھر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ 1920 سے بات شروع کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے 1920 سے بات کئی دفعہ شروع کی جا چکی ہے، لوگ پہ باقاعدہ ان کو سیر حاصل معلومات حاصل ہو چکی ہیں کہ یہودی وہاں آئے کیوں اور کس وجہ سے ہیں اور بیٹھے کہاں سے ہوئے ہیں اور کیسے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا چاہتے ہیں۔ آج میں ایک بالکل مختلف انداز سے اس سارے مسئلے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے سامنے جو مبلغ علم قرآن پاک کا میں حاصل کر سکا ہوں، بہت کمزور علم ہے، مجھ سے پیش بہا عالم لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اس کے مطابق یہودیوں کے بارے میں اب تک قرآن پاک میں پیش کی گئی 5 پیشگوئیاں جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو چکی ہیں۔ میں پیشگوئیوں کا عرصہ لیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن پاک جو اترا تھا اس کے بارے میں یہود کے بارے میں ذکر تو موجود ہے، اور ان کی وہ 2 بہت بڑی علوًا کبیرہ کا بھی ذکر ہے کہ جن میں انہوں نے نافرمانیاں کیں اور اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تباہ و برباد کیا۔ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ فرعون تم پہ عذاب مسلط کیا ہوا تھا، فرعون تم کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بچوں کو اپنی قتل کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ اللہ کہتا ہے فرعون نہیں کرتا تھا، ذالک بلاء من ربکم عظیم، یہ تم پر تمہارے اللہ کی طرف سے بلا حاصل تھی۔ یہ سارا کوئی ذکر ہے، اس کا میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ چونکہ تاریخ ہے اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو نئی پیش گوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، یہ تو بیان کر دیا گیا تھا۔ میں قرآن پاک کے نزول کے بعد سے لے کے اب تک 1400 سال میں جو یہودیوں پر بیتی ہے اور جو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں جو قرآن پاک نے 5 پیشگوئیاں جو ہیں وہ بتائی تھی، ان کا ذکر کروں گا، اور ایک جو رہتی ہے پوری ہونی اس کے اوپر بات کر کے ختم کروں گا، اور اس پوری ہونے والی جو پیشگوئی ہے اس میں اس امت مسلمہ کا کیا کردار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ پہلی پیشگوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت شہود جو تھے بہت زیادہ نافرمانیاں کر رہے تھے، تو میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، سورہ آل عمران کی 112ویں آیت میں یہ پیشگوئی جو ہے یہ پرماننٹ ہے اور مستقل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور پھر اس 2000 سال کی، کم از کم 1400 سال کی تاریخ کو 1 منٹ کے لیے لیبریٹ کر لیتے ہیں۔ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، کہیں بھی ہوں گے ذلیل، رسوا میں رہیں گے۔ اللہ 2 ایکسیپشنز بتاتا ہے، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا مل جائے، اللہ خوش ہو جائے، کسی سے کوئی بات ہو جائے تو ان کو تھوڑا سہارا مل جائے، اگرچہ اتنا بھی ابھی تک نہیں رہا۔ ایک صرف مثال اس کی ملتی ہے کہ جب فرعون نے کے وارثوں نے کہا تھا، ناصر نے، کہ آج اے ابناء الفرائنہ، اے فرعون کے بیٹوں، تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے، تو اللہ نے 67 کی جنگ کے اندر
फ़िरौन के बेटों को ज़िल्लत में शिकस्त दे दी थी, क्योंकि अल्लाह की गैरत की गवारा ही नहीं करती कि फ़िरौन के मुकाबले में मूसा के बेटों को जो हैं वो ज़िल्लत और शिकस्त का शिकार हों। दूसरा, या लोगों की तरफ से कोई सहारा मिल जाए। और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर तमाम यूरोपीय मुल्क और तमाम अमेरिकन जो हैं वो उसको सहारा दे रहे हैं, और आज वो अपनी मदद जो है इजराइल से हटा दें तो इजराइल जो है वो सिर्फ जिसे कहते हैं राख की तरह बिखर के रह जाए। और फिर आगे फरमाया वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हैं और मोहताजी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। ये मोहताजी की ज़िंदगी 1400 साल में ऐसे गुजरी है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। एक तो खैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले 70 में निकाले गए, उसके बाद जो स्पेन से इनका इनखला हुआ है, इटली से इनका इनखला हुआ है, और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के ऑस्ट्रिया से इनका इनखला हुआ है, जर्मनी से इनका, ऑक्सबर्ग से ये निकाले गए, ऑर्लिन से ये निकाले गए, वेलेंशिया से ये निकाले गए, क्या क्या कौन कौन सा मुल्क है जिसकी शहर है जिसकी दास्तान में यहाँ पर बयान कर 1421 से लेके 1497 तक, और 1492 में तो इजाबेला फर्डिनेंड ने जिस तरह उनको निकाला उसकी दास्तान ही बड़ी अजीब किस्म की। सबसे पहले ओरेगन एक शहर था स्पेन के अंदर, जहाँ के यहूदियों के बारे में ईसाइयों ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा फैलते फूलते जा रहे हैं, इनको कोई ईसाइयत कबूल कर रहे हैं, और जत्थे के जत्थे उठे, उन्होंने कहा ईसाइयत कबूल कर लो, ये लोग ईसाई हो गए। फिर ये इतने वहाँ पर उनके घुल मिल गए कि अमीर होने लगे, और उनको ईसाई और ख़ानदानों ने इनमें शादियाँ करना शुरू कर दी, और ये कमाल हो गए। फिर ये पोप के लेवल की सतह के आलम बन गए। फिर उन्होंने इनके ऊपर जासूस मुकर्रर की, कौन है कि जो सूअर का गोश्त नहीं खाता, और कौन है जो हफ्ते को कारोबार नहीं करता। जो मिलता था उसको पकड़ के उठाते थे, आग में डाल देते थे। 13,000 यहूदी सिर्फ एक शहर में मारे गए, आग में डाल के कत्ल किए गए, फांसी चढ़ाए गए, जायदादें आग लगाई। पूरी की पूरी ज़िल्लत और मस्कनत की ये पूरी तारीख है जो उनकी नज़र आती है। फिर उसके बाद ये इकट्ठे हुए, खिलाफत उस्मानिया के अंदर आ गए, पनाह ले ली, इन्होंने अपने पोलैंड के अंदर अपना एक मकाम बना लिया, वहाँ एक बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, यहाँ तक कि वहाँ 10-12 लाख यहूदी इकट्ठे हो गए। हिटलर ने जब उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू की तो आपको पता है कि 3 लाख यहूदी जो हैं सिर्फ पोलैंड में मारे गए थे, और उनको बड़ी बड़ी बसों में बंद करते थे, और पीछे विंड पाइप जो होता है उसकी गैस उसके अंदर डाल देते थे, और तड़प तड़प के सिर रख के मर जाया करते थे। लेकिन वो जो क्या है, इल्ला बिहब्ल मिनल्लाह व हब्ल मिनन्नास, और या कोई इंसान तुम्हें मदद करेंगे। अल्लाह ने यहूदियों से इंसानों को मुझे मैं बड़ी हैरान होता हूँ, एक अल्लाह ने यहूदी का है और फिर इंसानों की मदद का है, इंसान तुम्हारी मदद करेगा। अमेरिका ने जिस तरह की मदद की है, बहुत दफ़ा इस पर डिस्कशन हो चुकी है। दूसरी, जिस वक्त 70 ईस्वी के अंदर इनको तबाह किया गया है, तो कुरान कहता है वक़तानाहुम फिल अर्दि उममा, और हमने बनी इसराइल को ग्रोहों में बांटकर ज़मीन में मुंतशिर कर दिया। आप हैरान होंगे कि कुरान को गलत साबित करने के लिए ये अगले दिन उठते और जाके यरूशलेम में आबाद हो जाते, लेकिन ये कोई नाइजीरिया में बैठा रहा, कोई इंडिया में बैठा रहा, कोई रूस में बैठा रहा, कोई बुल्गारिया में बैठा रहा, कोई जर्मनी में बैठा रहा, कोई फ्रांस में बैठा, वहाँ नहीं आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अब तब्बत यदा अबी लहब व तब उतरी है, तो कुरान को गलत साबित करने के लिए अबू लहब ईमान कबूल कर लेता, लेकिन अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी अबू लहब को, क्योंकि कुरान ने हक साबित होना था एक दिन। तो असल मतलब यह है कि कतान, ये दूसरी पेशगोई जो है कि उसके बाद ये पूरी दुनिया में अल्लाह ने इनको फैला दिया। तीसरी पेशगोई कि कमाल की बात यह है कि जिसको कि अल्लाह ने कहा कि हमने इनके और यहूदियों के दरमियान क़यामत तक के लिए नफरत पैदा कर दी। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़यामा, काम हमने इस पर हमने क़यामत तक के लिए उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया। आप अंदाज़ा करें इन 1400 साल, चौथी पेशगोई जो है, ये मैंने आपको बताया, तीसरी पेशगोई जो है कि ये उनको सिर्फ ईसाइयों, किसी मुसलमान ने नहीं उसको मारा। आप सोचें कि जिस वक्त ये कुछ पौने 2 लाख के करीब थे इजाबेला फर्डिनेंड के ज़माने स्पेन में, तो इनको पनाह जो थी मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया ने दी, और इनको कत्ल किसने किया? ईसाइयों ने किया। इनको जर्मनी में कत्ल किसने किया? ईसाइयों ने किया। इनको पोलैंड में कत्ल किसने किया? ईसाइयों ने किया। इनको ऑस्ट्रेलिया में हर जगह इनको मुस्तकिल तौर पे ईसाइयों ने कत्ल किया। इनके बारे में जितने लतीफ़े बने हुए हैं, इनके बारे में जितनी नफरत है, वो सारी की सारी ईसाइयों की तरफ से। ये सी पेशगोई जो है अल्लाह तबारक व तआला के हैं, उसके बारे में ये पूरी हुई। अब ये ईसाइयों के सवाल ये पैदा होता है, ये पेशगोई अगर आ गई तो ये अमेरिका कौन है, ये यूरोप कौन है,
ये तो ईसाइयों से दोस्ती कैसे होगी? अल्लाह कुरान पाक में इस चौथी पेशगोई के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं और इसमें हमें मुसलमानों के लिए एक वार्निंग देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। और कब ना बनाओ? औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये वो हैं जिनमें से कुछ के दोस्त हो जाएंगे। यहां वो पेशगोई पूरी होती है कुरान पाक की कि फिर अमेरिका, फिर यूरोप, फिर वो बाल्फोर एग्रीमेंट, फिर 1896 का इनका इकट्ठे होना, फिर उसके बाद आना, और फिर अल्लाह कहता है अगर तुमने इस वक्त इनको दोस्त बनाया, वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहुम, और जिसने इनकी दोस्ती की, जिनको उन्होंने दिली दोस्त बनाया, वो उन्हीं में से हो गया। ये वो वार्निंग्स, ये जो अब तक की जो तमाम पेशगोइयाँ हैं, ये कुरान पाक की पूरी हुई। और आखिरी जो 5वीं पेशगोई है, जो इस वक्त इस दुनिया के सामने इंतहाई वाज़ेह है, और उस पेशगोई के बारे में आप सोचें कि ये वो पेशगोई है कि जिस पेशगोई के बारे में आप हैरान होंगे कि ये कैसे पूरी हो गई। अमूमन हम ये समझते हैं कि यहूदी जो हैं ये अपने मदरलैंड के अंदर वापस आए हैं और वो वहाँ पर मसाया का इंतज़ार करने आए हैं, और वो उसके बाद यहाँ पर एक आलमी हुकूमत कायम करेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन कुरान कहता है हमने इसलिए नहीं तुम्हें इकट्ठा किया। कुरान कहता है वैज़ा जा वादल आखिरत, और जब आखिरत का वादा आएगा, आखिरी वादा आएगा, जे ना बिकुल लफीफ़ा, हम तुम्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आएंगे। अब ये इकट्ठा करने का कुरान का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक का मकसद क्या है? यहूदियों का मकसद क्या है? यहूदियों का मकसद मैंने बार बार बयान कर दिया। कुरान का मकसद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि तुम्हें से एक जमात ऐसी होगी जो मुस्तकिल जिहाद करती रहेगी, मुस्तकिल जिहाद करती रहेगी, और उसको कोई उस जिहाद से नहीं रोक सकेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी जमात है? फरमाया वो बैतुल कुद्स के और उसके इर्द गिर्द जमात होगी। शोहदा की एक नस्ल के बारे में कहा गया कि जो गरब उर्दन के उसके करीब होगी। फरमाया जब जंगें छिड़ेंगी तो सिर्फ एक जगह ऐसी है जिसके बारे में फरमाया रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 जगह जंगें छिड़ेंगी, इराक में छिड़ेगी, यमन में छिड़ेगी, शाम में छिड़ेगी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ जाए? कहा अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाओ, अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाओ, क्योंकि शाम वो जगह है जहां आखिरी मार्का, जहां अल्लाह पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके जहां इकट्ठा कर रहा है। अब जो इकट्ठा कर रहा है अल्लाह, तो क्या हम उसको निकाल सकते हैं जिसको इकट्ठा कर रहा है अल्लाह? क्या वहां हमें कौमी जंग करना चाहते? नहीं, हमें उस जंग के लिए तैयार होना है कि जो मारकतुल आखिर है, जिसके बारे में कुरान ने 6ठी पेशगोई की है, और वो 6ठी पेशगोई जो है उस पेशगोई के लिए हमें तैयारी करनी है। प्रोबेबिलिटी का एक बुनियादी असूल है कि जब 50% किसी शख्स की बातें पूरी होने लग जाएं तो बाकी 50% भी पूरी होती हैं। जिस कुरान की यहूदियों के बारे में 5 पेशगोइयाँ पूरी हो गई, आखिरी पेशगोई मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, वाइन तुम उदना, अब की बार अगर तुमने सरकशी करी तो हम तुम्हारा वो हशर करेंगे तुम सोच नहीं सकते। इस हशर करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया गया है। इस हशर करने के लिए हमारे यहाँ से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोइयाँ की हैं। इस बारे में कहा गया कि याद रखो तुम यहूद से जिहाद करोगे, तुम उनको कत्ल करोगे, और यहाँ तक कि पत्थरों के पीछे कत्ल करोगे, पहाड़ों के पीछे कत्ल करोगे, दरख्तों के, और पत्थर और दरख्त पुकार कर कहेंगे कि आओ ए मुस्लिम, मेरे पीछे ये यहूदी जमा है, आओ इसको कत्ल करो। किस वक्त कत्ल करेंगे? जब वो सरकशी करेंगे, जब वो नाफरमानी करेंगे। और ये नाफरमानी का वक्त किस वक्त आएगा? कि जब आप उस जहाद पे निकलेंगे, जब इमाम मेहदी का लश्कर निकलेगा, और वो लश्कर जो है वो बहुत बड़ी आलमी जंग के अंदर आएगा। उसके बारे में बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ। और फिर आखिर में जब दज्जाल निकलेगा तो उस दज्जाल को इस मकाम लुत्फ पर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसको कत्ल करेंगे। ये आखिरी मार्कों की है, लेकिन याद रखें हमें हज़रत ईसा की ज़िंदगी मिले या ना मिले, हमें हज़रत इमाम मेहदी का वक्त मिले ना मिले, ये जो मैं और आप वक्त गुजार रहे हैं ना, मुझे इसके बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। कोई मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि मैं मेहदी का इंतज़ार कर रहा था इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं रोज़ा नहीं रखता था, मैं हज नहीं रखता था, मैं जुमा नहीं पढ़ता था, मैं जनाजा नहीं पढ़ता था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था।
مجھ پہ یہ سب کچھ لاگو ہے، مجھ پہ جہاد بھی لاگو ہے، اس وقت تک لاگو ہے۔ تو نہ یہ سیز فائر میری فتح ہے، اور نہ یہ آگے 2 نیشن اسٹیٹ کی تھیوری میری فتح ہے، اور نہ کچھ اور۔ ہم نے کشمیر اور فلسطین دونوں کو قومی مسئلہ بنایا ہوا ہے، وطن کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ جس دن تک ہم ان کو مسئلہ بنائیں گے، ہم اللہ کے دین سے دور ہیں، ہم اللہ کے دین سے علیحدہ ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، طالبان کو اللہ نے کیوں فتح دی ہے؟ اس لیے کہ طالبان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، خواہ وہ حامد کرزئی ہے یا اشرف غنی ہے، یہ ہم ان سے نہیں لڑنا، ہم ان کے باپ سے لڑیں گے جو امریکہ ہے، ہم اس طاغوت سے لڑیں گے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہودی کچھ نہیں، اللہ کہتا ہے حبل من الناس، لوگوں کی۔ تو آپ کی سیدھی لڑائی کس سے بنتی ہے؟ امریکہ سے بنتی ہے۔ کیا آپ مسلمان امت میں سے 57 ملک میں سے ایک شخص بھی کھڑا ہو کر امریکہ کے خلاف قرارداد منظور کر سکتا ہے کہ نکالو ان یہودیوں کو، پیچھے ہٹ جاؤ؟ اللہ بزدلوں کا ساتھی نہیں ہوتا، اللہ توکل کرنے والوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور آپ کے تو سامنے مثال موجود ہے کہ جنہوں نے 48 ملکوں سمیت امریکہ کو اپنے ملک سے نکال دیا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تم اگر کم بھی ہوگے تو تم بڑے گروہ پہ غالب آؤ گے۔ توکل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اس کائنات سے سرخرو ہو کے جانا ہے تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن کمال ہے، ایک حدیث سے بات ختم کروں گا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر چڑھ دوڑیں گی، اور ایسے جیسے دسترخوان پر لوگوں کو بلاتے ہیں ویسے لوگ آپ کی طرف بلائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت ایسے ہوگی جیسے پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک ہوتا ہے، لیکن تم میں ایک بیماری آ جائے گی جسے وہن کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا زندگی سے پیار اور موت کا خوف۔ الذین ملاقو ربہم، وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ جس نے اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھی وہی کامیاب ہوا۔ ایک مارکہ مرحب جب اترا ہے تو اس نے ایک الفاظ بولے تھے، آج مجھے بھی یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں، مجھے بھی یہی تانا دیا جاتا ہے جو سیدنا علی کو تانا دیا تھا۔ فرمایا کون ہے تم میں سے جنت کا خواہش مند؟ آج ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے، جنت کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں، جنت کی ٹکٹیں بٹتی ہیں، خیبر سے لے کے آج تک بٹتی ہیں، اگر آپ کو اس پہ یقین کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔